السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الدرس غادي نكملو على الأنواع ديال لي روجيستر ليتيرير اللي تكلمنا عليهم في الفيديو السابق. تعرفنا على 6 ديال لي روجيستر ليتيرير. هنا غادي نكملو دوطخ روجيستر غادي نتعرفو عليهم. نبداو بالروجيستر ساتيريك. Il utilise le comique pour dénoncer, critiquer des personnes, des idées, des morts ou des comportements en les ridiculisant. ما معناه أن الروجستر كما كنسميوه بالعربية هو الذم، يعني ضد المدح. يعني كنطيحو القيمة ديال واحد الشيء أو واحد الشخص. نفوتو نشوفو le registre ironique consiste à se moquer des gens ou d'aider en faisant semblant d'être d'accord avec eux. On dit le contraire de ce que l'on pense, non pas dans le but de mentir, mais dans celui de rire ou faire rire. Pour pratiquer l'ironie, on emploie un procédé appelé l'antiphrase. هنا الريجستر ديال السخرية هو اللي كنعتمدو فيه على الفيغور دو ستيل ديال الانتيفراز، يعني غالبا في هذا الريجستر ايرونيك. نفوتو نشوفو الريجستر polémique. Il consiste à dénoncer des gens, des idées ou des comportements en utilisant des mots et un ton violent. Il s'agit de se battre en utilisant le langage comme arme. هذا الريجستر كيكون فيه الديسكور أولا اللونجاج كيتعتبر بحال واحد السلاح، يعني كتكون فيه المجادلة غالبا. نفوتو نشوفو الريجستر didactique. Il consiste à instaurer une relation d'enseignement, une relation de maître à élève. Cette relation peut être créée entre l'auteur ou le narrateur et le lecteur, ou bien entre deux personnages. الريجستر didactique كتكون عنده علاقة بالتعليم، يعني l'enseignement. نفوتو نشوفو الريجستر laudatif ou élogieux. Il consiste à faire l'éloge de quelqu'un ou quelque chose pour montrer qu'un texte est élogieux ou laudatif. On étudie la façon dont les qualités de l'être ou la chose dont on parle sont présentées comme exceptionnelles. Termes valorisants, procédés d'amplification, hyperbole, superlatif, etc. الريجستر هو ديال المدح، يعني كنمدحو واحد الشخص ولا واحد الشيء، كنعطيوه واحد القيمة كتر ديالو، يعني مبالغ فيها. نفوتو نشوفو الريجستر رياليست. هذا هو تحقيم الاسم تاعو. Description donnant les lésions du réel, conformité avec la vraie vie, termes techniques, métier, objet, vêtements, etc. يعني كيوصف لنا الحياة يعني الواقعية. نفوتو ونشوفو الريجستر merveilleux. Surnaturel de convention, univers de conte, fée, sorcière, ogre, etc. et les temps bien sûr. هذا الريجستر كيكون كيعتمد فيه الكاتب على الخيال في النصوص ديالو. نفوتو نشوفو الريجستر دراماتيك. Les actions, les péripéties, les rebondissements, les suspense. Et donc كنستعملو des verbes d'action بزاف، les exclamations, l'interrogation, etc. هذا الريجستر
كيكون فيه نص درامي، يعني في الشمولية ديالو في ليطيم ديالو في الحقول الدلالي ديالو. وبهذا كنكونو وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية الدرس، على أمل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. ومتنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش يستافدو وباش تنال الفائدة، واللي متأبوناش تأبونا. ومع السلامة.